করা হয়েছে। Jihar salam jele ko hindep da soran arda pulis bajela da ko sagun daram disomma more na durgapur disomma more no do jaw serma baisek kunami re hiwa next do jaha hotai tege tarik te nuku kamiya mena ma more kamiya kumutren noar na bena bang nyam kana menkan meten raske na katha node nui jahai gomke bon nyam kana nui do adi aima hor bon chinhauya manadon balo kana পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি যাহাই হতাইতে বেজে কাটা কানা আনিত হুলে চমকাও কানা ওনা সাও সাওতে নি পরিবর্তন কাতে যাহাই সরকার সরকার নই হ মেটেন ইনিশিয়েটিভ হাতাবেনা মানবান ক্ষুদিরাম টুডু গংকে যাহাই তো মন্ত্রিকায় নো বারবারে মেনেদা যে নোয়া যাহা ফেক এসসি সার্টিফিকেট বেনাও কানা নোয়া তো নির্মূল হইবা নুই গংকে ঠেন খানা হ আরো মিবার কথা বন বাড়ায়া নুই গংকে চেদা বাংমা নোয়া সাব রাখা বাকাদা কইলো রে নোয়া নোয়া অর্গানাইজেশন অর্গানাইজ ভাবতে নোয়া কো ক্যান্সেল হচো কাদা গংকে দা হুল নিউজ রে সাগুন দারা মার জোহার जोहार के गंके चेदम मेना नित लाहा सरकार मा बाबन आंजम हचो दाड़े देते हैं माना हुआय माना कानते हैं बता हुआय बता कानते हैं फेक एसटी सर्टिफिकेट मिना नुई परिवर्तन काते नुई सरकारे मानावा कादा जे फेक एसटी सर्टिफिकेट मिना है नोआ दो मिटिंग नोआ गावता पाटा कना एसोसिएशन पाटा कना आले मिटिंग आशा ले बुझोई आज হয়তো নুই সরকার কিছু না ফেক সার্টিফিকেট দিতে কামিয়া এবং মন্ত্রী সাহেব যাহা নিতো প্রাথমিক যাহা তাৎপর মানে উনি প্রতিক্রিয়া নামা করা ওনা তো অত্যন্ত আলে আডি রিস্কে মিটিং আডি দিন লড়াই পরে তেন মানে তুরুষের মা লড়াই পরে মনে হইও করা কিছু জন বড় কামি দাঁড়িয়া নো আশারে মেনা লিয়া এবং আশা করি হইবা কামি ओके बेनता जे उनको फेक एसटी सर्टिफिकेट जहां को बनावा कना लोआ को कैंसिल हुआ ओना साथ साथ ओना को कैंसिल करे जहां को चाकरी बकरी दा ओना को हो कैंसिल हुआ ओनारे मेरे कमिटी गठन रेना कथाय मेनेदा कमिटी आपका लेका नेलदा आको तगे नो को समटाव दाड़ेया से आको जहां यहां पे सावतारी गठन को बिना पे नुकु हो लगती मिना কমিটি তো দেখো কমিটি যদি হইবা তাহলে কাম তো কিন্তু নোয়া গাওতারে জহাই কো মেনা কোয়া বিশেষ করে নড়ে ধোয়া 40 টি গাতা কোনা মিটং ব্যাপার মেনা নুকু যদি প্রতিনিধি লিখে কমিটি এর পায় না তাহলে কিন্তু সুই সুত্র না পায় চাইতে उनको बचाव करवा तो आले डिमांड ले दो का आलिया एसोसिएशन कोन कमिटी रे कोन प्रतिनिधि करको ताहेन मा सरकारी नळ मा ताहेन गया आले ओना डिमांड में ना এখন সরকার চলকা চিন্তা ভাবনা ये লিং করা মানদর খুদিরাম টুটু গংকে নোয়া বার্তা पे सेटल कता जे নোয়া कमिटी जहां बिना कना फेक एसटी सर्टिफिकेट निर्मूल लगी जहां कमिटी को बिना कना नोआरे गावतारेन होड़ हो सेनु सेमिल कोन होड़ को ताहेन নোয়া বার্তা पे एम कदा है নোয়া বার্তা তো আলে মন্ত্রী লে बड़ा हेचो कर दिया তবে যেহেতু নিত সরকার সে মন্ত্রী পাটা কোনা কমিটি বেনাও রেনা আগে এখন কংক্রিট ডিসিশন আউরি কো গাপাল মারা হওয়া তো যার জন্য তো নয় দিকে বিস্তৃত তো বাদ আলোচনা করা যদি কমিটি তো বেনাওয়া তাহলে কিন্তু আলিয়া মিটিং বোরলে দহ কা দেয় যে আলে যেমন কমিটি নোয়া গাওতারে এসোসিয়েশন এ কমিটি যেমন তারমা নলো বড় হেচো एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ चाकरी हो बातिल हो तकवा मेनकन शास्ति रे ना जहाना व्यवस्था लगी पे डिमांड पे दहोई दस एकदम डिमांड तो मेरा कलिया नंदिन करे डिमांड वाले दो मीटिंग कलिया स्ट्रेटेजी मीटिंग स्ट्रेटेजी बना कलिया মানে রণকৌশল রে আলে প্রাথমিক টার্গেট का कैंसिल लेता করে कैंसिल लेकाते ওনা যা আইন বিনা আইন তালাতে কে মানে বানাওর के पनिशमेंट के जमा जहां इश्यूइंग अथॉरिटी और जहां सर्टिफिकेट होल्डर बनाओ के पनिशमेंट नाम रे ना आइन में ना आले को मंत्री ने कहा दिया जब हम जहां कैंसिल होता को उनको पनिशमेंट को नाम ना और जो तो क्या सरकार विषय के ना इन जगह में सरकार आंतरिकता ये लिया ओना ना भले ले जाए अथॉरिटी अल्ले खोजो करा पनिशमेंट मा काम तो मान को पनिशमेंट चाहिए আমরা अब अपन नेला का जे साधारण पब्लिक महा फेक सर्टिफिकेट को ओंडोंगा करके जहां एसटी बांग करा को नेला कला मेटन एमएलए होय त है करा लहा सरकार में एमएलए हो उनी फेक एसटी सर्टिफिकेट का एमएलए बनाओ करता है रिजर्व सीट कोना দুই মাত্রা দেহ पे कपाल मराव दे समा एकदम रे कलमराव काले এবং নিত হড়ে जहां संदेशकाली কনস্টিটিউশন রে দায়কনে সুকুমার মাহাতো উনিয়া জায়গা রে আলে আরো নিত আদি বাড়তি
संगठन रे केटे दियाले एवं उनी आले मिटे नी तो पतियो नंका हिजु करा कैंसिल हो मारे आले जेहेतु मिटन आले की ओडे भीत ले लड़ाव का लेकर मोड़ेया मंत्री हो अनेकटा आले कथा साय एम का जाबी मेना ले माने बागी का एवं उनिया मिटन जाले माने जाबी जे जगह आले अंतर रे 3 म्युनिसिपल मामला का सटर कैंसिल दाया कना तो एक माना साइड के चला कना आईनी लड़ाई चला कना सांगठनिक भाग का चला कना एवं ओना माने मिला लेके लड़े रे मिला ले एवं कैंसिल मामले टारगेट का ले একেবারে কেটে কো লই দেখো ওনা সাথে কো কিছুদিন মারাং রে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ আবো আদিবাসী কো বনবাসী যেটা বলতা এটা পনত রে নোয়া এদিকে ডাডি জোর বাটা প্রতিবাদ আম কালে কেন নিয়ালেদা আদিবাসী কো বনবাসী देखो নোয়া দো একদম আদিবাসী বনবাসী বাংলা কো आदिवासी तो बनवासी बांगना को नो तो अलग अलग विरोध है इन व्यक्तिगत भाव के नदी विरोध सांगठनिक भाव को विरोध किंतु जेहेतु वाले संगठन मिशन कॉन्स्टिट्यूशन मेरा संविधान मेरा नोआ जायगा रे नोआ प्लेटफॉर्म दिगते धर्म ना विषय को ভালো আলোচনা है और ओना दिगते ভালো তবে जहां संगठन नितो पश्चिम बंगाल में भारत में जहां संगठन नोआ दिगते उनको साना बदले गौरव करा এবং কখনো আদিবাসী বনবাসী বাংলা को 100% বিরোধ ইডিয়ালে এবং লাস্ট পর্যন্ত নোয়া লাগিতে যাতে লড়াই চালানো দরকার হলে সম্পূর্ণ ওনার লাগে अरे एडी सरहा गोके आजम के मानता मनोहरम सोरेन गोके आदि गडई सही जहां बनवासी कथा रोड़ा कांदो अब बन बड़ा आदिवासी कल्याण समिति फेक एसटी सर्टिफिकेट दिगते आदि गडई सही लड़ाई और ओना गडई सही लड़ाई होतई तेगे नीत सरकार परिवर्तन काना नुकु को नोआ दिगते को रोड़ेदा नुकु को चेंगाव काना और नोआ दो हुए काना जुमित तला तेगे अब जुमित कते जहाना के हुयु काना जहाना बड़ी को हुयु काना नोआ को जुमित कते के बन रुखियो दड़ेया इन देवदास सोरेन साउते कैमरा रे अजित किस्कू मायन